दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सलीम और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों जैसे कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि कल एक नई बात, एक नया टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। दोस्तों जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। दोस्तों हर एक शख्स के पास ऐसी दो चीज़ें होती हैं जो अगर वो किसी को देता है तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसमें उसका कोई ज़रा भी जो मैं कहूँगा लॉस जो है वो नहीं होता, और उस चीज़ का सवाब भी मिलता है और बदले में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों पहली चीज़ है मुस्कुराहट। अगर आप किसी को देखकर उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हो, या अगर कोई बंदा परेशानी में है तो आप उसके सामने मुस्कुरा रहे हो, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब एक तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी को अपनी मुस्कुराहट देते हो तो उसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, बल्कि उसका रिज़ल्ट आप लोगों को ये मिलता है कि सामने से भी आपको मुस्कुराहट ही मिलती है और आप लोगों को एक सामने से जो रिएक्शन आता है वो पॉजिटिव आता है और अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है दुआएं। अगर आप लोग किसी के लिए दुआएं करते हैं तो उसमें आप लोगों का ज़रा भी कुछ नहीं जाता, आप लोगों का ज़रा भी कोई नुकसान नहीं होगा। इवन उसका फ़ायदा आप लोगों को ये है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो, जब आप लोग इबादत करते हो, उसके बाद जब आप लोग किसी के लिए दुआ करते हो, जब आप लोग किसी के लिए दुआ करते हो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसमें हदीस में भी ऐसा आया है कि उसमें आपकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है और आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होता है, दूसरों को भी दुआ लगती है उस चीज़ में। दोस्तों ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप लोग किसी को देते रहोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें आप लोग यकीन मानिए, इसमें आपका इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो लोग ऐसे हैं ना कि हमेशा अपना एक अलग किस्म का मूड बना के रखते हैं, कभी स्माइल नहीं करनी, कभी मुस्कुराते नहीं हैं वो, बस हमेशा गुस्से में इससे बात की, वो भी गुस्से में, बस अपने मूड में, मतलब उनका एक अपना ही एक तरीका होता है, वो कभी मुस्कुराते हैं ही नहीं है। दोस्तों आप लोग यकीन मानिए, उनको सामने से भी कभी कोई शख्स उसके साथ कभी कोई बात नहीं करेगा, मुस्कुरा के कोई बात नहीं करेगा। जिस हिसाब से वो चल रहा होगा बस उस हिसाब से उसके साथ हेलो हाय होगी, चलो ठीक है बस बाय बाय, उसको कभी भी सामने से स्माइल नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग अपने लिए दुआ करते हैं, किसी के लिए दुआ नहीं करते। अच्छी बात है अपने लिए दुआ करना, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की कोई मतलब पर्सनली आप लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप लोगों की कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों को लोगों के लिए दुआ करने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लोग दुआ करते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा है उसमें। हो सकता है अल्लाह पाक उसके वसीले में आपकी दुआएं जल्दी कबूल कर ले, या उसके वसीले में जो आप के दिल में जो ख्वाहिश है वो जल्दी से पूरी हो जाए। इसलिए दोस्तों ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा बांटते रहिए आप लोग। मुस्कुराहट और दुआ, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार मिलने वाला है इस दुनिया में। और अगर ये दोनों चीज़ें आप लोग नहीं करते हो तो बस आप लोग बस वही एक, जैसे कुछ आम लोग, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बस अपने घर से सुबह निकले, अपने मुंह को बंद किया, बस किसी से बात नहीं करनी, अगर बात भी की तो गुस्से से बात करनी है, अगर किसी से कोई चीज़ भी पूछनी है तो उससे भी गुस्से से पूछ लेनी है। तो कभी भी वो ना किसी के साथ प्यार से बात नहीं करेंगे, कभी भी स्माइल नहीं करेंगे, कभी भी अपनी मुस्कुराहट का वो फ़ायदा नहीं ले सकते। इसी तरह बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो लोग अपने लिए दुआ करते हैं, दूसरे के लिए जानबूझ के दुआ नहीं करते। अपनी दुआ के बीच में ये चीज़ सोचते हैं कि यार अगर मैंने उसके लिए दुआ की, इबादत तो मैंने की है, नमाज मैंने पढ़ी है, सारा कुछ मैंने किया है, लेकिन अगर मैंने किसी दूसरे शख्स के लिए दुआ की तो हो सकता है उसकी जो दुआएँ वो पूरी हो जाएँ, मेरी जो दुआएँ वो रह जाएँ। तो आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, उन लोगों की दुआएँ कभी कबूल नहीं होती जो लोग ये चीज़ सोचते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये दो काम करना आप कभी मत छोड़िएगा। अगर आप लोग ये दो काम करते रहोगे तो आप लोगों को इस दुनिया में इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी और कभी नाकामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि हमेशा आप लोगों को कामयाबी मिलेगी और आप लोगों को ऐसे इज़्ज़त वाले लोग मिलेंगे, ऐसे नेक लोग मिलेंगे जिनकी वजह से आप लोग भी एक, अगर आप लोग कामयाब नहीं हैं तो आप लोग कामयाब बन जाओगे।
کیونکہ یہ چیزوں کی ان دو چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ دو چیزیں بڑی انمول چیزیں ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اگر کہیں پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یا کتنی خراب سچویشن بھی کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ وہاں پہ چھوٹی سی سمائل پاس کر دیتے ہو اور سمائل کر کے آپ 2-4 باتیں کر دیتے ہو تو دوستو یقین مانیے وہ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، وہ لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی سچویشن بنی ہوتی ہے، وہ سارا سسٹم وہاں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دوست کو، کسی اپنے کو چاہتے ہو، دل سے چاہتے ہو کہ چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کا کوئی اور چاہنے والا ہے، اگر اس کے لیے آپ اپنے دل سے دعا کرتے ہو نا تو آپ کو سکون ملتا ہے کہ میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی ہے۔ بڑی ہی خوشی ملتی ہے انسان کو جب انسان کسی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے اور جب اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اور انسان کو اندر و اندر بڑی زیادہ خوشی جو ہے وہ میں کہوں گا محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو بھی باتیں میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں وہ میری پرسنل تھنکنگ ہوتی ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، وہی باتوں کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک چھوٹی سی سمائل کر کے 2-4 اچھی باتیں کر کے وہ بڑے سے بڑا کام لوگوں سے کروا لیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں اللہ کے سامنے روتے دھوتے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں کرتے، لیکن جب وہ لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے یہ 2 کام کبھی کرنا مت چھوڑیے، اور آپ لوگ یقین مانیے ان 2 کاموں میں آپ لوگوں کا ذرا بھی کچھ نہیں جانے والا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشی ملنے والی ہے، ڈھیر سارے ایسے نیک لوگ ملنے والے ہیں جن کی گنتی میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی کچھ چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں اگر آپ یہ 2 چیزیں لوگوں میں ہمیشہ بانٹتے رہو گے۔ پہلی ہے مسکراہٹ، دوسری ہے دعائیں۔ یہ 2 چیزیں آپ لوگ اگر بانٹتے رہو گے اپنے لوگوں میں، اپنے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہو، اپنے سماج میں، اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اگر یہ 2 چیزیں آپ بانٹتے رہو گے تو یقین مانیے ایک دن آپ لوگ اتنی بڑی کامیابی کے اوپر پہنچو گے کہ آپ لوگ سچ میں ایک مثال بن کے رہ جاؤ گے باقی کے لوگوں کے لیے۔ دوستو آج میرے پاس ایک یہ اچھی بات تھی، سوچا کہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کروں، اور جب بھی کبھی میری اس بات کو کوئی سنے گا، اس ویڈیو کو کوئی دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ضرور عمل کرے گا، اور اگر اس نے عمل کر لیا اس سے اوپر اور میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہی ہے اگر میری اس بات کے اوپر کوئی عمل کرے، اور اگر کوئی بندہ مسکرا نہیں رہا ہے تو وہ مسکرانا شروع کر دے، اگر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے تو وہ دعا کرنا شروع کر دے۔ میرے لیے دوستو اس سے بڑھ کے اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ باقی والے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی دیکھ سکیں اس ویڈیو کو اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ دوستو اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی ضرور غور کروں گا اور اس چیز کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک پہ، تب تک خدا حافظ۔